by Lahore के अंदर मुल्तान सुल्तान्स together in Multan tonight. मुल्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये गेम थी. ऑब्वियसली 3-0 थे, कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया. और मुल्तान बड़ी इंपॉर्टेंट टीम है PSL के लिए. उनकी जितने लास्ट 4 साल में 5 साल में परफॉर्मेंसेस हैं और जो फ्लेवर लेके आती हैं जो तो उसके लिए उनका टूर्नामेंट के अंदर रहना बड़ा इंपॉर्टेंट था फॉर PSL, फॉर स्पेक्टेटर, फॉर क्रिकेट फैंस. तो गुड विन. मुझे था कि मुल्तान नोन टू डू वेल इन देयर ओन होम ग्राउंड, अपनी होम पिचेस पे वो दे ऑलवेज प्ले वेल. When I was with them, we won 4 out of our 4. पहली दफ़ा जब PSL के मैचेस मुल्तान में हुए थे लास्ट ईयर, दे डिड एक्सट्रीमली वेल. किसी टीम को करीब भी नहीं आने दिया. तो मेरे ख्याल में वो एक एडवांटेज, वो एक माइंड में आपके होता है कि यार एटलीस्ट अब हम अपने घर में हैं, यू नो, इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस. तो वो आज रिफ्लेक्ट भी किया उनकी परफॉर्मेंस में. यू स्टार्ट फ्रॉम बैटिंग, द वे दे स्टार्टेड. टीम सिलेक्शन अच्छी थी. आज यासिर ने कल बात की थी, सना ने उनको लेके आए एंड ही प्रूव्ड पहले मैच में जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली. एंड देन रिजवान, द वे ही स्टार्टेड, आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल गेम, अ कंप्लीट गेम. मैं कहूँगा किसी भी चीज़ में आप नहीं कह सकते कि कहीं कोई मिसिंग एलिमेंट हमें नज़र आया. तो आई थिंक ये मुल्तान सुल्तान को बड़ा कॉन्फिडेंस देगी ये वाली जीत. एग्जैक्टली. इससे पहले हम जरा सना की तरफ बढ़े. मेरे ख्याल है रोहा जरा मैच समरी के ऊपर भी एक अच्छी सी नज़र डाल लेते. जैसे सना ने कल जिक्र किया था, यासिर को होना चाहिए, टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाना चाहिए. यासिर ने अपने रोल को आइडेंटिफाई किया और आते साथ ही वो इंटेंट नज़र आता है जिसमें 87 रन इन्होंने बनाए 44 गेंदों पर और 6 चौके और 6 छक्के, यानी कि ताबड़तोड़ किस्म की बल्लेबाजी की. दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं इनकी पार्टनरशिप्स की अगर हम बात करें सिर्फ, तो मुझे लगता है कि बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप थी. सबसे पहले यासिर की और मोहम्मद रिजवान की और उसके बाद उस्मान की और फिर मोहम्मद रिजवान की. आई थिंक दैट वाज द मोमेंट वेयर इट एक्चुअली चेंज द गेम. ऐसा लग नहीं रहा था कि हाई स्कोरिंग गेम होगा, लेकिन जब हम लाहौर कलंदर्स की तरफ जाते हैं तो अनफॉर्चुनेट था लाहौर कलंदर्स को देखना कि जैसे ही फ़खर जमान जाते वापस डगआउट की तरफ, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अदर देन सिकंदर रजा एंड सैम बिलिंग्स नोबडी स्टूड अप. लेकिन अगर इसमें हम मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग के हवाले से बात करें, आई थिंक द राइट चेंजेस एट द राइट टाइम एक्चुअली गॉट देम व्हाट दे वांटेड. उसामा मीर के लिए आज अच्छा था ये देखना कि आज वो विकेट्स लेने में कामयाब हुए, वरना मिडिल ओवर्स में वो अनफॉर्चुनेटली विकेट्स नहीं ले पाते. ब्रेसवेल ऑन द अदर एंड 2 for 20 एंड उबैद शाह ने बड़ी तगड़ी बॉलिंग की, अच्छा पेस का इस्तेमाल किया. ही वाज वेरी माइंडफुल ऑफ कि उनको किस एरिया में बॉल करानी. एंड इवेंचुअली लेडीज एंड जेंटलमैन, मुल्तान सुल्तान्स बिकमिंग विक्टोरियस. नॉट जस्ट दैट, इमर्जिंग विक्टोरियस. के 13 मैचेस हुए हैं सना मुल्तान के अंदर, और जब हम 13 की बात करते हैं इस मैच से पहले 11 जो हैं वो मुल्तान सुल्तान जीतने में कामयाब हुए हैं और 2 हारे. बिल्कुल. और इसीलिए अगर हम बात करें, अली तरीन बहुत अफसरदा थे कि उनका स्टार्ट इस्तीफ़ा मुल्तान से नहीं हुआ, वरना मुल्तान हमेशा एक टीम शुरू से डोमिनेट करती है. और इस्तीफ़ा मेरे ख्याल से जो पहले से बिल्डअप हो रहा था PSL का, उसमें उनको ज़रा होम ग्राउंड से दूर रखा गया. और आई थिंक उससे फ़र्क पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी टीम ऐसी है, वो ज़रा टूर्नामेंट से पहले इकट्ठा भी कर लेते हैं, ऐसे कंडीशंस को भी देख लेते हैं, तो वो ज़रा एक डिफरेंट तरीके से फ्रेंचाइज चलती है. तो वो नहीं कर पाए. बट ये चीज़ बहुत अच्छी थी, टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छी थी कि मुल्तान सुल्तान ये 2 पॉइंट्स लेने में कामयाब होगा. क्योंकि अदरवाइज़ अगर सिर्फ 5 टीमों के दरमियान ही हम कंपटीशन को अगले मैचेस से देख लेते तो मज़ा ना आता. और अच्छी चीज़ यही नज़र आई, यासिर खान जो आपकी अगेन डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं, जो काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं. हमने बहुत सुना था कि टॉप ऑर्डर में जाके ये अटैक कर सकते हैं. तो वही बात कि यही बात हुई थी कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको टोन सेट करनी है, समथिंग सिमिलर टू व्हाट फ़खर ज़मान डज फॉर लाहौर कलंदर्स. और आई थिंक वो यासिर खान ने अगेंस्ट बॉलर्स लाइक शाहीन अफरीदी, आसिफ अफरीदी जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है, ज़मान खान, हारिस रऊफ़, सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन. क्योंकि पिच से बहुत सी बातें हो रही थी, टॉस करके गलत फैसला कर लिया, पिच जो होगी वो मुश्किल होगी, पर ऐसी सब डाउट के अंदर कौन से साइंसदान ने बोला था वैसे? ये पिच साइड में जो एक्सपर्ट बैठते हैं उन्होंने बोला था सर. मैं बड़े गौर से सुन रहा था और मुझे लगा कि शायद मेरा और रोहा का लाहौर कलंदर का फैसला ठीक है. उनकी साइंस गलत होगी. तो उसमें मुझे लगता है कि उस तरह की इन्वायरमेंट में जहाँ इतना डाउट क्रिएट किया जा रहा हो, आपका पहला मैच हो और इस तरह से आप डोमिनेट करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम और होपफुली वो इसी तरह कंटिन्यू भी करें. एंड वीड लव टू सी सम मोर हाइलाइट्स ऑफ दैट फिनोमिनल नॉक एज वेल. बट जिस तरह हमने भी देखा स्कोर कार्ड में भी 6 छक्के उन्होंने लगाए, 6 चौके, 197 के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक किया. यासिर खान ने एब्सोल्युटली रूथलेस, एब्सोल्युटली मर्सीलेस टुवर्ड्स द बॉलर्स, गिविंग देम नो चांस एट ऑल. और जब ऐसी टोन सेट हो जाए एट द टॉप, मोमल वी वर टॉकिंग अबाउट मुल्तान सुल्तान्स एंड जिस तरह वो होम ग्राउंड में खेलते हैं, व्हाट इज इट अबाउट बीइंग इन योर होम कंडीशंस दैट मेक्स यू फील जस्ट एब्सोल्युटली ruthless and invincible?
ایبسلیوٹلی آج ویسے اگر کرکٹ کی بات کریں تو کرکٹ میں میرے خیال سے ملتان سلطان جو ہے وہ تھوڑے سے پیچھے تھے, کافی پیچھے تھے. They lost their first 3 games. کیا بات ہے, wonderful, I got it, yeah. اپنا ہوم ورک تھوڑا بہت کر کے آئی ہوں میں. اینڈ نہیں, کچھ سالوں پہلے میں آئی واز پارٹ آف ملتان سلطان ایز ویل. آئی یوز ٹو سپورٹ دیم ایز این ایمبیسڈر ٹو. بٹ خیر ابھی ان کو دیکھ کے ہوم گراؤنڈ پہ آ کے بات تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. لائک مجھے لگ رہا ہے کہ یہی شو اگر ہم کراچی میں لے جائیں نا تو ٹیبلز کین ٹرن. بلائے نا نہیں, صحیح بات ہے. پر چلے ہے نا, وہ ہوتا ہے. لیکن اس بار آپ لوگ کے ہم مہمان ہیں تو بیسیکلی آپ پکا کرنے کی کوشش کریے کہ کوئی مشکل سوال نہ کریں. میں پکا یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ شو کہیں کراچی نہ چلا جائے اور میں ہوسٹ نہ ہو جاؤں اور آپ لوگ گیسٹ نہ ہو جائیں. اشارہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے. آپ نے بات بہت اچھی کی ہے. سیدھا آپ کی کرسی پہ ہم یار مجھے شعیب بھائی نے ایک بات بولی تھی, شعیب بھائی نے ایک بات بولی تھی کہ جب تمہاری عزت پہ اور تمہاری روزی پہ کوئی حملہ کرے نا اس کو کبھی معاف نہ کرنا. You remember that? I think you remember. سوری سر. شہزاد یو کین بول باؤنسر رائٹ, آپ کو آتے ہیں نا باؤنسر کرنے؟ مجھے آتے, لیکن کل بھی ہماری گیسٹ ہے وہ میں نے کل کے لیے رکھے ہیں, آج کے لیے نہیں رکھے. کل ہم اور پریکٹس کر کے آئیں گے Inshallah. But in addition to this, I think I'm going to ask or pose a very cricketing question to Sohail bhai. Sohail bhai, Lahore Qalandars obviously جو ان کا bowling attack ہے, it's one of the most formidable bowling attacks جو ہم پاکستان سپر لیگ کے context میں بات کریں. Why were they taken to cleaners by Multan Sultan? Was it just the pitch, or they came with great intent? They could see the ball bigger than ever, or how was it? نو ڈاؤٹ یاسر نے آتے ہی اٹیک کیا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں نا کہ پلان بی, تو مجھے وہ پلان بی نظر نہیں آیا. آپ کو وہ سارے بولر خاص کر پاور پلے میں لازمی نہیں کہ T20 میں آپ نے آ کے نیا بال ہے یا مڈل اوور ہے تو آپ نے لینتھ بولنگ ہی کرنی ہے. بالکل. آپ بیٹر کے انٹینٹ کو دیکھتے ہیں تو یو کین اسٹارٹ بولنگ جو آپ ڈیتھ میں کرتے ہیں نا. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بولرز جو ہیں وہ 14ویں 15ویں اوور کے بعد ہی ڈیتھ بولنگ سٹارٹ کرتے ہیں, اس سے پہلے جتنی مرضی مار پڑتی رہے. بالکل. سو آپ کو اسمارٹ انف ہونا چاہیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ ایک بندہ ہر بال پہ چلائے جا رہا ہے اور مڈ وکٹ مارے جا رہا ہے. آپ ان کے رنز دیکھیں گے, ویگن ویل دیکھیں گے تو موسٹ آف ہز رنز اسکور ٹورڈز لیگ سائڈ, مڈ وکٹ, اسکوئر لیگ اور لانگ آن. کور کی طرف کچھ بھی نہیں رنز ملیں گے آپ کو. سو آپ کو کہیں نہ کہیں ایز اے بالر اور ایز اے لیڈر جب آپ اندر ہوتے ہو تو آپ کو پلان بی کی طرف کتنا کوئکلی سوئچ کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہ ہمیں were you not impressed by Shaheen's captaincy? Where do you think he could have done better today? I'm not impressed by the whole bowling lineup. میں کبھی بھی bowling میں نا, میرے خیال میں bowler himself جو ہے نا should be in control. کیپٹن تب انٹروین کرتا ہے جب آپ کے اپنے پلانز کام نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ کو اپنے پلانز خود بنانے ہوتے ہیں. کس بیٹر کے اگینسٹ میں نے کیا کرنا ہے, مجھے اگر وہ اٹیک کرتا ہے تو میں نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اس کو, میرا پلان بی کیا ہوگا. دیٹس یور رسپانسبلٹی. اسکول کی ٹیم نہیں ہے, کلب کی ٹیم نہیں ہے کہ آپ کو کیپٹن انگلی پکڑ کے یا کوچ آپ کو ہر بال پہ سکھائے گا. آئی ڈونٹ بلیو آن دس. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر مجھے مار پڑتی تھی تو وہ میری رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے. ہاں اگر کیپٹن یا کوچ مجھے کوئی پلان دیتا ہے وہ نہیں ایگزیکیوٹ ہوتا تو دین آپ ان کے اوپر ڈال سکتے ہیں. بٹ مینلی اینڈ دین مجھے ان کی ٹیم سلیکشن پہ بھی زمان خان اینڈ حارث رؤف سملر بولر ہیں. ان کا رول اگر آپ دیکھیں گے مڈل اوورز اور ڈیتھ بولنگ, نئے بال پہ آئی فیل دے شوڈ ہیو پلیڈ سلمان مرزا. وہ نیا بال اچھا کر لیتے ہیں. آپ کو رول کے حساب سے پلیئر کھلانا ہوتا ہے. یس زمان از اے ونڈرفل بولر, میری اپنی ٹیم سے پنڈی کی طرف سے بہت کرکٹ کھیلے, بٹ ان کا رول اگر آپ دیکھیں گے تو سملر ٹو حارث رؤف ہے. Exactly. Whereas کہ سلمان جو باہر بیٹھے ہوئے, I've seen him, he did well for لاہور قلندر in گیانا, وہ جو ایک چیمپئنز کپ بھی ہوا تھا. تو آپ کو رول کے حساب سے پلیئر کھلانے ہوتے ہیں. اور ہم اس بات پہ واپس بھی آنا چاہتے ہیں. میں ذرا حارث رؤف والی بات پہ آپ کے پاس بالکل واپس آؤں گا, ذرا ثنا کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ثنا یاسر نے ایک بات بڑی خوبصورت کی اور انہوں نے یہ کہا پوسٹ میچ سیریمنی میں کہ رضوان میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم 2-3 ڈیلیوریز لے لو, بٹ دی رائٹ فل انٹینٹ ایک چیز ہو گئی, بٹ لیکن آپ کسی بھی بالر کو وہ اسپیس ہی نہیں دے رہے کہ وہ آپ کو تنگ کر سکے. انہوں نے 3 ڈفرینٹ بالرز پاور پلے میں لے کر آتے ہیں وہ, اور آپ ملتان سلطان کو دیکھتے ہیں تو ہائی اسکور آف دس پاکستان سپر لیگ 10th ایڈیشن ہمیں پاور پلے میں نظر آتا ہے 79. سو اور یاسر پھر اس کے بعد پلیئر آف دا میچ, یو نو. سو لیٹس کلوز دس فرسٹ. آئی تھنک یاسر کی وہ کہتے ہیں نا یور ریپوٹیشن ٹریولز بفور یو سم ٹائمز. اگر آپ دیکھیں شاہین کو وہ
अपनी नॉर्मल ओवर द विकेट से नहीं आए, वो यासिर को राउंड द विकेट आए, उसकी मैं सुहेल भाई से भी पूछना चाहूँगी कि एक्चुअल वजह क्योंकि तो बहुत आसानी से फिर उन्होंने टांग पे उनको खेला है, क्योंकि जनरली वहाँ से LBW का चांस ज़रा कदरे ऑब्वियसली कम होगा विद द एंगल जो शाहीन लाते हैं, क्योंकि वो ओवर द विकेट जब आते हैं तब वो ज़्यादा डिसेप्टिव हो सकते हैं राइट हैंडर के लिए। तो मुझे नहीं पता कि अब वो ख़ास यासिर की बिकॉज ही इज़ सो गुड ऑन द लेग साइड कि उनका एंगल वो बदलना चाहे थे, ऑफ के बाहर लाना चाहे थे। बट बिल्कुल आई थिंक आई एग्री विद सुहेल भाई कि इनकी जो बॉलिंग अटैक है उसमें आप आसिफ अफरीदी को एज अ विकेट टेकर जब यूज़ करें फिर उसको विकेट लेना है। फिर क्योंकि अदरवाइज़ अगर वो चले जाते हैं रन्स पे तो आपके ज़मान और रऊफ़ ज़रा पहले आ जाते हैं जो आपका एक्चुअल प्लान है, तो वो आपका प्लान ख़राब हो जाता है। और डेरिल मिचेल से आपने 2 ओवर करा दिए 23 रन देके, और सिकंदर रजा को आप पहला ओवर कराने लाए हैं 14वें या 15वें ओवर में, जबकि वो इतना आउटस्टैंडिंग, ही इज वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, तो उसको आप बहुत अंडर यूटिलाइज करें। तो आई थिंक वहाँ पर थोड़ा सा लाहौर की स्ट्रैटेजी पिछले साल से यही हो रहा है कि सिकंदर की यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। किसी और टीम में होता है तो बैटिंग टॉप 5-6 में बैटिंग में भी खेलते। वो आज 7वें नंबर पे आए हैं, क्योंकि आप इतना हाई टोटल चेज कर रहे हैं और वो आपकी एक अब देखें ना आज उन्होंने 50 किया है लेकिन हम अब बॉलर्स की बात कर रहे थे, बॉलर्स ने भी 50 क्रॉस एक आधे ने किया है। व्हाट डज अ बॉलर डू व्हेन ही इज बीइंग हिट? आप देखें हारिस रऊफ की बात तो नहीं कर रही, उन्हीं की बात कर रही हूँ, ज़ाहिर है 50 उनको ही पड़े T20 में। खैर एक ओवर में 22 रन ज़मान खान को पड़े। हारिस वेंट फॉर 54 इन हिज 3 ओवर्स, इकोनॉमी ऑफ 18। अब एक बॉलर का अच्छा दिन नहीं जा रहा, पहला ओवर में ही आपको बाउंड्रीज हिट होना शुरू हो गई है। एज अ बॉलर आप क्या ऐसा रीएडजस्टमेंट कर सकते हो उस टाइम पे टू मेक इट इकोनॉमिकल या समवॉट थोड़ा डैमेज कंट्रोल? देखिए, आपको पिच को सबसे पहले ना असेस करना होता है, और जितना क्विकली आप पिच को असेस कर लेंगे उतने ही आप बेहतर तरीके से उस पर अपनी बॉलिंग कर सकते हैं। इस पिच पे लेंथ बॉल का इतना चांस नहीं था, कोई लैटरल मूवमेंट नहीं थी, पिच